Assalamu alaikum. YouTube көрүүчүлөр, Базар Алама каналынын катталуучулары. Бүгүн сиздер менен Сокулук мал базарындабыз. Сүт эмне торпоктордон баштадык. Ошо. Канчадан майке бул? Канча айлык? 25. Сколько месяцев? 25 миң. 3 айлык дейт. А этот? Сегодня 9 тысяч. Сегодня вышел на 9 тысяч. Базарда эң арзан торпок мына. Байкуш. Ай. Мынакей. Ассаламу алейкум байка. Кандайсыз? Канча сурап атасыз бул? 26. Эркек ургачы? 26. Жакшы. Siz kança sıradasınız belki? Kança? 20. 20, 25. 25 ha? 10 erkek eken ha? Nasıl soğuk eken ha? 20, 25. O torpaklar meyerinde aksa içi orup atılar. Ben bağlı жүрgem. Assalamu alaikum. Kança sıradasınız? 23. 23 ming. Siz ço eken? 25. Kançaylık bular? Bazar Alama deyin kanal. 2,5 aylık. 2,5 aylık. Ne deyin kanaldayım? Bazar Alama. Siz ço eken? Kança sıradasınız? 25. 25 ming so'm. Cumalık. Bir cuma. Allah torpok. Так. Qancha jigiti? Qancha so'radasiz? 22. 24. Bu qarasi erkek, bu urgachi. Arqi cho'nggacha? 32. Qanchalik erkek urgachi bu? Erkek. Qancha berasiz buni? 25 ga bo'ladi? 25 ga bo'lmaydi deydi. Bayga qancha bo'l sari torpoqqa simental? Qancha kunlik bu? Bir cuma bo'laylik. Sizchi aka? Qancha so'radasiz? Aldingiz? 20 ming so'm ha? Akancha tilni. Narxlar kimniki ekan? Tushmaysiz, tartmayman aka. Qanchadan torpoqlaringiz? Buzoqlar. O çoğundan başlayın erkek burgaçı. Qancha so'm bu? Qancha aylık? 30 ming. O qo'yanday olgancha? 20 ming so'm. Qanchadan so'radasiz? Ол süt bağıtındağı torpaqlar ekan. Sulu. Nasıl Şvets. Олар галыштинка. Сұрайынсам есі жоқ екен бұлардың. Базар Алама деген. О музоларды 30-дан сұрап атыптыр. 15 күндік süt бағын. Там қазайын. 30 миңден деп сұрап атады. Üçөө еркек, бирөө ургачы дейді. Süt бағытындағы. Азыр телефон номерін қалтырып кетеміз. Сұрап. Байкен, телефон номеріңізді айтып қойыңыз. Неге? Çalıp сұрайды. Мына байке. Қараңыз, шақырып байке. Байке, телефон номеріңізді айтыңыз. 702 59 59. Мынаке. Қанша сұрадасыз байке бұл? 32 миң. Қанша, сколько месяцев? 2,5 месяца. 2,5 миң, 2,5 айлық кечиресиз. Сколько просил? Да. Сколько давал? 29. Не давал, да? 28, 29 даю. 30 хочу. 30. Қанша сұрадасыз мұны? 35 миң. Қанша айлық бұл? 2,5 айлық. 2,5 айлық, а? Sütten çıkıp kaldı önce yeme bir şey. Жоқ, емен. Чакамен. Kança bolot bu?
30 Çöpke bereriz. 30'ga болбойбу? 30'da kişkileri satılıp atıp. Çoğun. Бул не порода? Швейц. Швейц. Байке канча бул? 30'da bereriz. Симентал. Эркек ургачы? Бука экен, а? Канча айлык? 15 күндөгө. Базар баа берди, сураду? 28'e vermeye atarız. 28ге бербедиңиздер, а? Канча байке? 30 миң сом, а? Ургачы. Ютубка чыгарам мен. Ютубка чыгарам дейм. Канча байке? Чё просим? 20. 20 миң сом дейт. Канча байке бул? Я. Qaysi? О, кара. Канча айлык? 34 миң. О, сарысчы симентал. Канча бул? Bu 35 simmental. Эркек ургачы? Erkek. Эркек. Эт багытындагы бука болоту 35 дейт. Аркыларчы чорный пиастырлар. 32'den. 32ден канча айлыктар булар? Var 3 aydan. 3 айлыктар, а? 12 salam. Базар баа берди буларга? Var. Arkanday beri otur. О, сарыга канча берди? Ya. Сарыга. Arıga. Olur 34 yarım. 34 жарым. Байке канча бол симент алаңыз? Сары. 33. Эркек ургачы? 33 миң. 38 bin. О, Швейц экен, а? Buruş yetişti. Buruş. О, сарычы? 30'da. Yok 32. 32. 32'de maydaları. 32'den. Аха. Байке канча сурап атасыз? 24'te otağız. 24 миң. Numarçı 24. Ургачы. О, каралар кача? Para çoğu. 27. О, ала кача? Жакшы, жакшы. Tek balçıda. Канча байке бул? 20 ay suradım. Ургачы эркек? Aylık. 2 айлык. Ургачы. İnesi 16 şükür. Alan mısın? Şükür et. Şükür et. Мен YouTube'га чыгарам. Сиздикичи байке? 27 миң. Канча ай бул? 2 айлык, а? Канча байке бул? 30 миң. Канча айлык? Эркек ургачы? Ургач. Буларчы? Не күрөсүздөр? Булар канча сурадасыз? 25'тен, а? Жакшы, жакшы. За сколько брали этот? За сколько купил? А? Канча? А? 30 миңге алыныптыр мына. Ургачы. Канча экен бул сары? 38 миң. Канча айлык? 3 ай? Sütten çıkıp kalgan okşayt, ha? Simental. Bazar bağı verdi? Vermediniz. Kança dediniz mi? 38 sıra odası. O kara kaça? Kança? 30. Buka. 30. Buka. Bir aylık okşayt, ha bu? Galştin. Голыштинский deydi. Жакшы, жакшы сатып алыңыздар. Байке, сиздики канча бул торпак? А? 18 миң, а? О, чоңуча? 38. Бул канча айлык? 9 айлык. Наоборот, кичине чоңдору арзан болот экен. Ургачы дейм, а? Мына 9 айлык, 38 миң сом. Караңыздар. Канча байке бул? Сары. Я. Канча болду? 27 вроде. 27 миң, а? Улайга жатып алды го.
Так, жақсы. Бүгін мұзолардың сенасы түшіп тұр. Қанша байға бұл? 37, 34. Ой, ютубқа жатыр. Бұл қанша айлықтар бар? 2 айлықтар, Мінеке, 2 айлықтар. Байға қанша алды ой? Сатып атасыз ба? Қанша да атасыз? 150. Қанша сүті бар бұда? Қаншаншы туыт бұл? Бірде туып тұр, 12-13 түр сүті бар. Қандай парада? Галыштин 150 мың сом. 6 айлық бұл боғыз? 6 ай боғыз кен. Достар, бүгін Соқұлық мал базарында топоқ тарттық. Видео жақса лайк, комментарий қалтырып, каналға жазылғанды ұмытпаңыздар.